إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اس دعوت پہ آزمائشیں، مشکلات، قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کا توکل، عقیدہ، استقامت، صبر، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور قرآن مجید آیتوں کی آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کے بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر دین کا کام کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرور پڑھو، ان کی آزمائشوں کو ضرور پڑھو، اور اس بات کو جان لو کہ جو میرے رستے میں چلے گا اس کو مشکل ضرور آئے گی، اور اس بات کا یقین کر لو کہ جو میرے رستے میں چلے گا میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. مشکلات آئیں گی ضرور، آزمائشیں آئیں گی ضرور، مگر میری مدد ان آزمائشوں سے بڑی ہوگی. میں تمہارے ساتھ ہوں گا بندو. گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، دل کو چھوٹا نہیں کرنا، ہمت کے ساتھ چلنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بتا بتا کے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، سارے نبی ہیں، ان کی دعوت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کو حوصلہ دیتے ہیں. دل نہ چھوٹا کرنا. حالات کا نام لے کے، مشکلات کا نام لے کے، پابندیوں کے تذکرے کر کے اپنی دعوت کو کھوٹا مت کرنا، اپنی منزل کو بھلانا مت، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھنا. رستہ ہم دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. رستہ ہم دیں گے، تمہارا رستہ کوئی نہیں روک سکے گا جن کو ہم رستہ دیں. یہاں آزمائشیں آنی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تو نبی آزمائے گئے. سب سے لاڈلے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، سب سے برگزیدہ اور پسندیدہ نبی تھے، اور سب سے زیادہ امتحان نبیوں کے. ابراہیم علیہ السلام کی میں ہر جمعے میں یہ بتا رہا ہوں، آسانی نہیں بیان کی گئی قرآن میں، تنگیاں بیان کی گئی ہیں، تکلیفیں بیان کی گئی ہیں، آزمائشیں بیان کی گئی ہیں، ہجرتیں بیان کی گئی ہیں. مگر وہ اللہ کے بندے ہر موقع کو اپنی دعوت کا موقع بنا لیتے تھے. کافر ان کو گھیرنا چاہتے تھے، وہ کافروں کو گھیر لیتے تھے. وہ ان کو سزا دینا چاہتے تھے، وہ اس سزا کو دعوت بنا لیتے تھے. آج بھی مسلمان
अगर ये सोच लें कि हमने रास्ता निकालना है, ये काफिर आपका रास्ता बंद नहीं कर सकते। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जमीन पे उनके रास्ते बंद करने वाले कोशिश कर लें, उनके रास्ते आसमानों से खुलते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हम उसको बेशुमार अनगिनत बेहिसाब रास्ते देते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, इन नेक लोगों के साथ हम हैं, ये क्यों परेशान है? ये काम करें। काम करने वालों के साथ अल्लाह ताला फरमाते मैं हूं और रास्ता भी मैं दूंगा। ये तुम्हारे 2 रास्ते बंद करेंगे, मैं तुम्हें 100 रास्ते दूंगा। ये तुम्हारे 100 रास्ते बंद करेंगे, मैं तुम्हें बेशुमार रास्ते दूंगा, तुम गिन नहीं सकोगे, मैं इतना काम का रास्ता तुम्हें दूंगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ते चले जाएं। अब्बा जी से बात शुरू हुई है रास्ता बंद करने की, हुक्मरानों तक गई है, मगर जितने रास्ते बंद करते थे अल्लाह ताला उससे ज्यादा रास्ता खोल देता था। तो कभी ये नहीं कहना कि काम का रास्ता बंद हो गया है, अब हम क्या करें। हमें सिर्फ काम करना है, रास्ते अल्लाह ताला देगा। मुश्किलात, आजमाइशें, इम्तिहान कभी मुसलमानों को जाया नहीं करती। ये कुछ दे के जाती हैं, लेके नहीं जाती। तो फरमाया सबसे ज्यादा नबी आजमाए गए, फिर जो उनके साथ थे वो आजमाए गए। जो दीन में पुख्ता होता गया उसकी आजमाइश बढ़ती गई, जो दीन में कमजोर होता गया उसकी आजमाइश कम होती गई। जो दीन में जिस कदर ज्यादा पुख्ता होगा उतनी आजमाइश ज्यादा आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आजमाइशें यूं आएंगी जिस तरह पानी ऊंची जगह से नीची तरफ आता है, इस तरह भूख भी आएगी, बीमारियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी। हदीसों में लिखा, तैयार हो जाओ। एक हदीस में बयान किया अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसकी तरफ तकलीफें आती हैं, आसाइशें नहीं आती, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है। पढ़े, सारे नबियों को पढ़ें। आसानी की जिंदगी आखिरत में मिली है, दुनिया में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, क्या मिलेगा आपको? का सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पे आई, मगर किसी नबी ने आजमाइश का नाम लेके अपना काम रोका नहीं है, आगे बढ़े। और फिर अल्लाह ने उनकी दावत को आम कर दिया। बंदे थोड़े से थे, वसाइल कोई नहीं थे, दुश्मन के पास सब कुछ था। कोई मुकाबला है फिरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम का? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और नमरूद का कोई मुकाबला है? आपस में कोई बात बनती है? उसके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं। मगर दलील की कुव्वत है, ईमान की कुव्वत है, तौहीद का उजाला अपने पास है। बुत तोड़ दिए, मैंने जहां पिछले जुमे छोड़ा था, बुत तोड़ दिए, डरे ही नहीं, भागे ही नहीं, छुपे ही नहीं, सामने आके कहते हैं हां इससे पूछो ना बड़े से अगर ये बोलता है। अल्लाह ताला कहता हमने उनको ऊंधे मुंह कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात की, हमने सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, हमने उनके सर नीचे कर दिए, टांगे ऊपर कर दी, ऊंधे मुंह कर दिए। लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून, उनके मुंह से कहलवाया है इब्राहिम क्या तू नहीं जानता कि ये बोल नहीं सकते? जो पूछते थे वो कह रहे थे लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून, इब्राहिम क्या तुझे मालूम नहीं कि ये बोल नहीं सकते? जो मांगते थे वो कह रहे थे ये बोल नहीं सकते। उनके मुंह से कहलवाया कि हमारी, और वो सर झुका के बैठे थे और कह रहे थे हम ही जालिम हैं। अपने आप को मलामतें कर रहे थे और कह रहे थे इब्राहिम तुझे पता तो है ये बोलते तो कोई नहीं। फिर उनको दावत देते हैं, जान पे बनी है, पता है कि सजा मिलनी है, मगर सजा की फिक्र नहीं है, अल्लाह की तौहीद की फिक्र है। मेरे साथ क्या होना इसकी परवाह नहीं है, अल्लाह के दीन की आवाज सर बुलंद हो जाए इसका एहसास है। ये नहीं कहते मेरे साथ क्या करना, माफ कर दो, छोड़ दो, मैं छुप गया, मैं नहीं अब करूंगा। हमारे कितने
मैं अब नहीं करूंगा। अगर दावत के नतीजे में मुश्किलात आनी है, दावत के नतीजे में पाबंदियां आनी है, अगर दावत के रास्ते बंद होने, मैं नहीं करता। हालात साजगार होंगे तो काम करेंगे। इस तरह के मुश्किल हालात में हम नहीं चल सकते, बड़े लोग हैं। मगर वो इस वक्त में कि जब वो घेरा करके खड़े हैं, वो पूरी हुकूमत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले, कोई दूसरा बंदा साथ नहीं है, अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबने घेरा हुआ है। सवाल जवाब चल रहे हैं, उनके मुंह से कहलवाते कि बोल नहीं सकते, डरे नहीं, कहते उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून। तुम पे बड़ा ही अफसोस हो, तुम अल्लाह के अलावा इनको पूछते हो जो बोलते नहीं। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो अल्लाह के सिवा? अकल नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दलील थी, दावत थी, उनके पास ताकत थी। मेरे भाइयों, ताकत हार जाती है और दावत जीत जाती है। यह जुमला जिंदगी में याद रखना है। ताकतें हार जाती हैं, दावत देने वाले जीत जाते हैं। नमरूद की ताकत थी, उसने जवाब नहीं दिया। उसे कहा ना उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून अल्लाह, तुझ पे बड़ा ही उफ हो, अफसोस हो, तुफ हो तुम पे, तुम अल्लाह के अलावा क्यों इनकी पूजा करते हो? अफला ताक़िलून, तेन अकल उकल कोई नहीं? उसने दलील का जवाब दलील से दिया या सजा से? क़ालू हर्रिकू, कहने लगा इसको जला दो, ये हमारे माबूदों को तोड़ चुका, तोड़ के भी ये हमें दावत देता है। ये तोड़ के भी भागा नहीं है, ये तोड़ के भी कहता है इस बड़े से पूछो अगर ये बोल सकता है। ये तोड़ के भी हमारे सामने खड़ा है, भागा नहीं है। इसे कोई मदाहनत नहीं है, इसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमारे कई लोग, फिर तो हमें अपने काम पे अफसोस ही करना चाहिए, अगर इन कामों के साथ मुश्किलात ही आनी चाहिए तो मुझे तो अपने काम पे बड़ा दुख है। जिनको दुख है वो जाया कर गए। जो कहते हैं इस रास्ते में ये होता है, होने दो। तारीख है इस्लाम की, तारीख है कुरान की, तारीख है अंबिया की, तारीख है मुसलमानों की। जो भी दावत के लिए चले, जो भी तौहीद के लिए चले, जिन्होंने जिहाद के परचम उठाए, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। ये मौजों का रास्ता नहीं है, ये तो तूफानों की मौजों का रास्ता है। ये मजे की जिंदगी नहीं है। यहां कुर्बानियां हैं, तकलीफें हैं, अजियतें हैं, सब्र है, इस्तकामत है। बाद औकात सिर्फ बंदा अपने मुंह से जुमला बोल के अपना अजर जाया कर देता है। कह रहे कालू हर्रिकू, जलाओ इसको। अभी कहते नहीं माफ कर दो यार, मैं अब नहीं करूंगा। अच्छा तुम मुझे कहीं और जाने दो, अब मुझसे वादा ले लो, अब नहीं मैं बात करूंगा। वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कर सकते हो। उन्होंने ये कहा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मुसलमानों, दुश्मन कुछ भी कहे, हमें एक ही बात कहनी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, 2 दफा यह पढ़ा गया, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। खंदक का दिन था, मुनाफिकीन ने आके कहा, जब लोगों ने उनसे कहा तुम्हारे गिर्द फौजें जमा हो गई, तुम्हारे गिर्द लश्कर जमा हो गए, डर जाओ। वो ईमान वालों के गिर्द जब घेरे होते वो डरते कि फ़ज़ादहुम ईमाना। लोग कह रहे थे कि तुम डर जाओ, अल्लाह ताला कहते हैं उनका ईमान बढ़ रहा था। वो मुकाबले सामान से नहीं करते, वो मुकाबले ईमान से करते हैं। जब दुश्मन सामने आ जाए वो सामान नहीं देखते, वो ईमान देखते। लोगों ने कहा डर जाओ, देखो पूरी दुनिया तुम्हें घेर रही है, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, सारे तुम्हें रोकना चाहते, बस कर दो, डर जाओ। इन्नन नास क़द जमअू लकुम, देखो तो सही सारे तुम्हारे गिर्द हैं। दुनिया का हर काफिर मुल्क तुम्हें रोकना चाहता है, हर
तागूत तुम पे पाबंदी लगाना चाहता है, सब तुम्हारी जुबान बंद करना चाहते हैं, सब तुम्हारे कामों को रोकना चाहते हो, बस कर दो। लोगों ने कहा बस करो, इन्नन नासा कद जमाऊ लकुम फख्शाउम, और डरते नहीं हो, तुम्हें खौफ नहीं आता कि दुनिया तुम्हारे पीछे? अब तो चुप रहो, अब तो अपने काम बंद करो, अब तो ये कहना बंद करो कि अल्लाह एक है, हम सिर्फ उसी से डरते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे मांगते हैं, हमें उसकी परवाह, हमें किसी और की परवाह नहीं है। हम जिएंगे भी उसके लिए, हम मरेंगे भी उसके लिए, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ उसकी खुशनुदी है। ये जिंदगी उसने दी है, उसी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। और ये तुम क्या बातें करते हो? बस करो, चुप करो, हिकमतें देखो। डॉलर कहां चला गया, पाबंदियां कहां चली गई, अमेरिका नाराज हो जाएगा, दुनिया हमें परेशान करेगी, हमारे घेरे करेगी, बस करो। अल्लाह ताला कहते हैं उनको डराया जाता था, वो कहते उनका क्या था, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ने लगा। और क्या कहते थे, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो हमें किसी की कोई परवाह नहीं। और कहा उन्होंने, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है, बेहतरीन कारसाज है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा रब हमारे काम बनाएगा। जिस दिन मुसलमानों का यह यकीन हो गया कि काम कौन बनाएगा, रस्ते कौन देगा, मदद कौन करेगा, रिस्क कौन देगा, हमें माली बहरानों से कौन निकालेगा, हमें हुकूमती मुश्किलात से कौन निकालेगा, हमारे सियासी ये सारी जो जितनी गड़बड़ है इसका हल किसके पास है, अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला कहता ठीक नहीं होना, उन्होंने कहा था अल्लाह हमारा कारसाज है। हमारा अकीदा फंसा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्लियर था। अल्लाह ताला कहने लगे, अगर इब्राहिम तो कहता ना मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। बड़े मुफस्सिरीन को मैंने पढ़ा, तारीख अंबिया पढ़ी, सारे ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला की सुन्नत में ये है नहीं कि अल्लाह ताला कोई काम डायरेक्ट कहे। अल्लाह ताला जिब्राईल अमी को भेजते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं, बारिशों को बरसा देते, हवाओं को चला देते, कुछ काम करते, बारिश बरसती, आग बुझ जाती। अकल के इतने अंधे थे, इतनी आग जला दी कि उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक नहीं सकते थे, उसके करीब नहीं जा सकते थे। मैं एक और बात दरमियान में कहूं, अकीदा भी ठीक रखना और किरदार भी ठीक रखना। एक बंदा गलती करता है, नस्लें भुगतती हैं, और एक बंदा सही काम करता है तो उसकी नस्लें याद रखी जाती हैं। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक बर्छा था, एक नेजा था। उन्होंने उनसे पूछा किस लिए, कहती मैं इससे छिपकली मारती हूं, छिपकली को मारने के लिए मैंने रखा है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पे फूंकती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हें छिपकली दिखे इसको मार दिया करो। आज तक छिपकली अपनी नस्लों में भुगतती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मारती थी। आज तक छिपकली मारने का हुक्म है। इसकी सजा क्या है? इसकी किसी बड़ी दादी ने फूंक मारी थी, नस्लें भुगतती। एक किरदार च्यूंटी का है च्यूंटी, छिपकली से छोटी है, अपनी कौम की खैर खा बनी, कुरान में आयत आ गई, सूरत आ गई। मैं कभी दुआ करता हूं, या अल्लाह जो काम हुदहुद ने किया, एक परिंदे ने किया, तो मुसलमानों को तौफीक दे, मुशरिक तरीन कौम का इस्लाम लाने का सबब एक हुदहुद बनी। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरी वजह से कोई बंदा मुसलमान नहीं हुआ। मैंने कभी दावत नहीं दी। एक हुदहुद इतनी परेशान हुई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू कहां गायब थी, मैं तुझे ज़िबा ना कर दूं, मैं तुझे टोटे ना करूं। वो कहती मेरी बात तो सुने, मैं एक कौम देख के आई हूं, वो तो सूरज की परस्तिश करती, उनके एक तख्त है, उसकी एक मलका है, मैं शिर्क देख के आई हूं। एक हुदहुद ने आके कारगुजारी बयान की और पूरी कौम मुसलमान हो गई, एक हुदहुद के साथ। इतना सा परिंदा अबाबील है,
کردار ادا کیا ہے ابرہہ کے لشکر کے خلاف. اللہ نے قرآن میں نام لیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ان کی طرف اتنے سے پرندے بھیجے ابابیل. 6 فٹ کا بندہ کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے نہ کام کرے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابابیل سے کام نہیں لیا, ہم نے چونٹی سے کام نہیں لیا. ان ہاتھیوں کی تعریف کی حدیثوں نے جو ابرہہ لایا تھا, وہ مکے کو منہ نہیں کرتے تھے. اگر یمن کو جاتا تو جاتے تھے, مکے کی طرف جاتا تو اڑ جاتے تھے, بیت اللہ کی طرف نہیں بڑھے. جانیں دے دی ہیں, وہ ہاتھی بھی نہیں گئے تھے. کام کریں, اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کی, قرآن میں تذکرے. کسی کو کتے کی تشبیہ دی ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, ان کی مثال تو کتے جیسے. مثالیں سب کی ہیں, کہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال ہے, کہیں کتے کی مثال ہے, کہیں گدھے کی مثال ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بیان کرتا ہے. تو چھپکلی, ایک چھپکلی نے غلطی کی ہے, پوری نسل بھگتتی ہے. مارنے کا حکم, یہ عقیدے کا کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر کسی فرشتے کو منجنیق بنائی, پھینکنے لگے, نہ بارش آئی, نہ ہوا آئی, نہ آگ بجھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو پھر ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پس کہتے ہیں کن فیکون. آگ جل رہی تھی, بجھائی نہیں ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ بارش ہوتی. انسان کی عقل تب مانتی بارش ہوتی اور آگ بجھتی, ہوا آتی اور آگ کو اڑا کے رہ جاتی. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے, ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. کہا نہیں ہم کچھ اور کر کے دکھائیں گے, آگ جلتی رہے گی, آگ کو نہیں بجھنے دیں گے. لوگوں دیکھو گے تم یہ آگ جو پہاڑوں کی طرح ہے, جس کے قریب نہیں جاتے, جس کی تپش اتنی ہے کہ یہ قریب نہیں جاتے. منجنیق بنائی ہے, جھولا بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے. اور کیا ایمان, اللہ کی قسم کوئی ہوتا تو ڈر جاتا. جیل کی سوراخیں نہیں ہیں, قید و بند نہیں ہے, سیدھی سیدھی آگ ہے. مگر کیا عقیدہ اور کیا ایمان اور کیا توکل ہے. کہتے حسبنا اللہ, حسبی اللہ, اللہ کافی ہے, پرواہ نہیں ہے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے کہا پھر ابراہیم واقعی میں کافی ہوں. قلنا یا نار کونی بردا و سلام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے جبرائیل سے نہیں کہا کہ اس کو ٹھنڈا کر, ہم نے پھر کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ اس کو بجھا دے. قلنا, پھر ہم نے خود ہی کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, کونی کن. اللہ کا کن تو فیکون, کونی ہم نے کہا ہو جا. بردن ٹھنڈی, سلامتی والی, سردی نہ لگا دینا. اتنی ٹھنڈی اور منجمد نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے, اتنی ٹھنڈک ہو کہ اس کو سکون ملے, سلامتی ملے. کہیں ٹمپریچر مائنس ہو جائے اور اس آگ میں برف بن جائے, ابراہیم کو تکلیف ہو, نہ آگ سے تکلیف دینی نہ ٹھنڈک سے تکلیف دینی, اس کو سلامتی. کہا وہ ارادو بھی کیدن, مسلمانوں یہ دعوت ہے ہمارے لیے. وہ ارادو بھی کیدن, انہوں نے تو اس کے خلاف سازش کی تھی. ان کافروں کو کہو تمہارے باپ دادا سازشیں کرتے آئے, کرو. فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ان کو کیا بنا دیا, سازش کرنے والوں کو گھاٹے والے, خسارے والے, نقصان والے. وہ چاہتے تھے ابراہیم ختم ہو جائے علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, انہوں نے تو کہا تھا ایک سازش کے ذریعے, ایک شرارت کے ذریعے اس کو ختم کرے. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, ابراہیم کامیاب ہو گئے, وہ ناکام ہو گئے. مسلمانوں, میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, جو بھی سیرت ابراہیمی پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا, جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ناکام ہوگا. نکلیں آگ سے,
पढ़े हदीसों, इतनी मुश्किल देखी है, अब तो चुप कर जाना चाहिए, अब तो बात नहीं करनी चाहिए, अब एहतियात करनी चाहिए, अब कुछ नहीं कहना चाहिए, इतना कुछ तो देख लिया, निकलते के साथ फिर दावत, निकलते के साथ फिर दावत। लोगों को बताते फिरते हैं अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन। और तुम किसको मानते फिरते हो? कभी बुतों की मुखालफत, अभी अपने रब का तारुफ कराते हैं लोगों को। अल्लज़ी खलक़नी, वो अल्लाह है ना जिसने हमें पैदा किया, मुझे पैदा किया। फहुव यहदीन, जो मैं दावत देता हूं, जो मुझे हिदायत मिली है, ये उसने दी है। ये हिदायत मेरी नहीं है, ये हिदायत उसने दी है। हिदायत अल्लाह ताला देता है, कोई मांग ले। अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन। लोगों सुनो तो सही, मैं किस अल्लाह की दावत देता हूं, कोई और नहीं है, ये बुत तो बेकार है। अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझे पैदा किया, फहुव यहदीन, उसने हिदायत दी है। वल्लज़ी युतइमुनी व यस्क़ीन, वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। रोटी रोजी काफिर के पास नहीं है, हुवा युतइमुनी, वो है जो मुझे खिलाता है। व यस्क़ीन, प्यासे को पानी वो पिलाता है। आगे मंजर बदल दिया, व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। हमारे डॉक्टर समझते सिर्फ ये लिखने के लिए है क्लिनिक के ऊपर, और ये क्लिनिक की दुआ नहीं है, ये अकीदा इब्राहिमी है। बीमारी अपनी जानिब कर ली, शिफा अल्लाह की तरफ डाल दी। हालांकि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, मगर अल्लाह का अदब इतना किया, एहतराम इतना किया, व इज़ा मरिज़तु, और जब मैं बीमार होता तो अल्लाह के अमर से हूं, मगर ये नहीं कि अल्लाह बीमार करता। व इज़ा मरिज़तु, ताकि अल्लाह का अदब, व इज़ा मरिज़तु, और जब मैं मरीज होता हूं, फहुव यशफ़ीन, वो मुझे शिफा देता है। आज मुसलमानों में आधे अकीदे की खराबियां शिफा की वजह से। ये जितने धागे, जितने दाम, जितनी पीरियां मुरीदियां, ये सब शिफा के चक्कर हैं। जितने बाबे, जितने सिलसिले, सब शिफा के लिए 4000 साल पहले गए। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, वो एक अल्लाह है जिसने शिफा देनी। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही है जिसने मुझे मारना है और फिर मार के फिर मुझे क्या करेगा? जिंदा करेगा। वो अल्लाह है। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, वो अल्लाह है, वही है जिसके बारे में मुझे लालच है। या अल्लाह, ये लालच हमें भी मिल जाए। हमारा लालच पैसे हैं, हमारा लालच घर है, हमारे लालच कारोबार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लालच क्या है? अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन। अत्मउ, मुझे लालच है, अन यग़फ़िर ली, कि वो मुझे बख्श दे, मेरी खताओं को बख्श दे। क़यामत के दिन इतनी कुर्बानियां दे के भी फिक्र क्या लगी हुई है? मेरे गुनाह बख्श दे। पूरा पीछे से पढ़ते आते हैं, उसने मुझे पैदा किया, शिफा देता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ। मैं मरूंगा तो जिंदा वो करेगा। आगे कहते हैं वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, अल्लाह तो वो है जिससे मुझे लालच है, मुझे तमा है कि वो मुझे बख्श दे, मेरी खताओं को ख़तीअती, मेरी खताएं बख्श दे, यौमिद्दीन, हिसाब के। कहते हैं मुझे तो सारे काम से एक सरोकार है, मेरे गुनाह बख्शे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे नेक बेटा दे दे। ये दुआएं कर रहे हैं। वहां से निकले, जब कोई नहीं माना, कहते चलो चलते हैं। शाम चले गए। नबियों की सरजमीन है, इराक बिल्कुल खाली था। ये जरखेज, दरख्त, जंगल, आबशारें, चश्मे, खूबसूरत तरीन इलाका, मगर इलाके नहीं चाहिए थे, दावत चाहिए थी। इराक के बमुकाबला शाम की खूबसूरती, शाम की पहाड़,
مگر وہ دنیا کی بہاریں ڈھونڈتے کیا تھے؟ شام میں کام نہیں بنا، چلو مصر چلتے ہیں۔ پیدا عراق میں ہوئے تو پہنچے اس آگ میں جلنے کے واقعے کے بعد شام۔ ہر وقتی کبھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ تو مردہ کو زندہ کس طرح کرے گا؟ میں کہہ تو بیٹھا ہوں کہ تو مجھے پھر جب میں مروں گا تو زندہ، اللہ مجھے بتا تو صحیح۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم نے اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کوئی یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، یقین پکا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ اطمینان قلب چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں، علم الیقین تو ہے، عین الیقین چاہتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ، 4 پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پھر ان کے ٹکڑے پہاڑوں پہ پھینک، پھر ان کو آواز دے تو تیری طرف دوڑتے آئیں گے، ان کو گلا ملا کے ان کو پھینک دے، ان کو الگ الگ کو ایک کر کے ان کے ٹکڑے پھینک، ہم ٹکڑوں میں سے زندہ کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کے غلبہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پکا کرتے تھے، نشانیاں دے دے کے، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستارے، کبھی بت، کہ ابراہیم کھڑے رہے۔ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کی کوشش کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو شام میں دیکھا کہ یہاں تو کام نہیں بنتا، چلو مصر چلتے ہیں۔ مصر میں گئے تو سارہ علیہ السلام ساتھ، بادشاہ وہاں کا، خوبصورت عورتوں کا رسیا، جو خوبصورت عورت ملی قابو کر لی۔ بڑی آزمائشیں تھیں۔ یہ جو میں آزمائش بیان کرنے والا ہوں، غیرت مندو، عزت مندو، شاید ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی جو میں بیان کرنے لگا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ مصر سے گزرتے ہیں، عورت پہ مصاحبوں کی نگاہ پڑی، جا کے بادشاہ کو بتایا کہ ایک عورت ہے خوبصورت ایک مرد کے ساتھ، تو اس کا کوئی دستور ہوگا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا کہ تو کون ہے؟ اپنا تعارف کرا، کہ تیری عورت کون ہے؟ کہ وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے۔ واپس پلٹے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ایمان کمزور ہے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے اور میرے علاوہ اس روئے زمین پہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس پوری زمین پہ 2 بندے ایمان والے ہیں، ایک تم اور ایک میں، تیسرا ایمان والا نہیں، اس روئے زمین پہ میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا نہیں۔ اور دعوت دے رہے بچپن سے، اور امت کتنی بنی ہے؟ ایک خود ہیں، ایک بیوی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کو پڑھیے گا ڈیٹیل سے جا کے، کہنے لگے تیرے اور میرے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے اس روئے زمین پہ۔ تو میں اس کو کہہ کے آیا ہوں کہ تو میری دینی بہن ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی، بہن بھائی۔ میں تجھے اپنی دینی بہن کہہ کے آؤں، کہیں تم مجھے جھٹلا نہ دینا۔ عزت کا فکر لگا ہوگا نا، میری عزت لوٹ جائے گی، میری بیوی خوبصورت ہے، وہ بے ایمان ہو گیا، بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ کی قسم آزمائش دیکھے کیا کہ بیوی کے اوپر کسی کی نظر پڑے اور رستہ توحید کا۔ ہم پہ کیا آزمائش ہے، ہم پہ کیا تکلیف ہے، عزت تک بات آ گئی ہے۔ اس نے سارہ علیہ السلام کو بلا بھیجا، چلی گئی، مگر توکل والے پھر گھبراتے نہیں ہیں۔ سارہ نے وہاں جا کے کیا کیا؟ وضو کیا اور کیا شروع کر دی؟ نماز۔ ہم پہ مشکل آئے تو دائیں بائیں بہت دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وضو کیا،
जालिम बादशाह है, गंदी नीयत पे आ गया, वुजू किया, नमाज शुरू कर दी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दिफा अल्लाह करता है। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू, ईमान वालों का बचाव कौन करता है? इन्नल्लाह, अल्लाह ताला। बंदा ईमान वाला हो, बचाव अल्लाह ताला करता है। उसने हाथ डालना चाहा, अभी हाथ करीब नहीं था कि उसके अल्लाह की पकड़ आ गई, उस पे अल्लाह की पकड़ आ गई। बाज जगह लिखा है धंसने लगा, बाज जगह लिखा है कि मौत आनी। तो सारा अलैहिस्सलाम को फिक्र ये हो गई ये मर ना जाए। अल्लाह से कहने लगी अल्लाह ताला मर ना जाए, लोग ये कहेंगे कि इसने मार दिया। वो कहने लगा था दुश्मन, कहने लगा दुआ करो मैं इस अजाब से निकल आऊं। बीबी मेरे लिए दुआ कर, मैं इससे निकल आऊं। दुआ की छूट गया, मगर अंदर शैतान मौजूद था, फिर आगे बढ़ा, पहले से ज्यादा पकड़ा गया। और जब वो पकड़ने लगा, सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कहां थी? नमाज में। हमें तो नमाज की फुर्सत ही नहीं ना, फजर पढ़ ली, असर पढ़ ली, खैर है यार पढ़ लेंगे, कोई इतनी क़यामत नहीं आ गई। ना औलादों की नमाज की फिक्र, ना अपनी नमाज की फिक्र। तो फिर पकड़ा गया, कहता दुआ करो। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अपने दरबान को बुला के कहता है तुम मेरे पास इंसान लेके आए हो कि जिन? अल्लाह गवाह है, जो अल्लाह के दीन पे काम करते हैं होते इंसान हैं, मगर अल्लाह ताला उनकी मदद यूं ही करता है कि लोगों को जिन्नी लगते हैं। अपने दरबान से कहने लगा क्या तुम इंसान लेके आओ कि जिन लेके आए हो? जाओ इसको छोड़ के आओ और इसकी खिदमत के लिए भी एक साथ ले जाओ। हाजर या हाजरा अलैहिस्सलाम, दोनों नाम उनके आते हैं। हाजर भी कहा जाता है, हाजरा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। कहा इसको भी साथ दे दो। इज्जत के लिए गया था, साथ एक नौकरानी देकर रवाना कर। जब वापस आई, बीवी वहां नमाज पढ़ रही थी अपनी इज्जत के लिए, और बीवी की इज्जत के लिए पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? मुसलमानों, ये बातें समझने की हैं, ये तकरीरें नहीं हैं। जब सारा पलटी, पता नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या दिल होगा, जितनी देर अपनी नजरों से दूर होंगी, उस बादशाह के पास होंगी, क्या क्या वसवसे दिल में आते होंगे, मगर उन वसवसों से डरे नहीं, नमाज शुरू कर दी। जब सारा अलैहिस्सलाम पलट के आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे कि मेरी बीवी मुश्किल में है। बीवी ने कमरे में जाके नमाज पढ़ी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर नमाज। तो टेंशन होगी ना, इशारे से पूछते क्या हुआ? नमाज में बोलना तो नहीं, इशारे में पूछते। बेचैनी, आप मंजर तो देखें। मैं कहता हूं हाजरा अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ना कम आजमाइश थी, इस बीवी का बादशाह के पास जाना गैरत की बात है ना। और वो भी क्या दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरी शर्मगाह मेरे खामद के अलावा किसी की नहीं, तो ये बात जानता है, तू मेरी हिफाजत कर। सारा अलैहिस्सलाम अंदर ये दुआ करती रही, या अल्लाह तू जानता है मेरी इज्जत मेरे खामद के अलावा किसी की नहीं, तो इस बात को जानता है, ऐ अल्लाह तू मुझे पाक रख। वो किरदार होते हैं जिनकी दुआएं सुनी जाती हैं। कहती है अल्लाह तू जानता है कि मैं अपने खामद के अलावा कितनी पाकबाज हूं, मेरी पाकीज़गी को बरकरार रख। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो कहने लगी अल्लाह ताला ने उसके मकर को, उसकी साजिश को नाकाम किया है, ये तोहफे में दी। चल पड़े आगे। मैं थोड़ी सी बात, ताकि हमारा ये मौजू किसी तरफ लगे, चलता ही जा रहा है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम हो गई, 85 साल की उम्र में दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे पुत्र दे दे नेक। बीवी कहती है मैं भांज हो गई, तू बुढ़ा हो गया। मगर वो उनका ये था कि ये मसला नहीं है, मामलात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने देना है। 85 साल के बुढ़ापे में कहते हैं अल्लाह मुझे नेक पुत्र दे। मिल गया। अब बेटे को लिया, शॉर्टकट में चलते हैं,
مکہ میں چھوڑ کے آ گئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے ان کا گھر ان کو کہاں ٹھہرا دیا ہے؟ اپنی اولاد کو. بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کاشتکاری نہیں ہے، جہاں اناج غلہ نہیں ہے، جہاں درخت پتا نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع، میں نے ان کو یہاں مقیم کر دیا. عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. کیوں ٹھہرایا؟ ان کو روٹی ملے، ان کو پانی ملے، ان کو کاروبار ملے. ہماری اولادیں باہر جاتی پیسوں کے لیے، ہم سفر کرتے پیسوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ڈگریوں کے لیے. اے اللہ میں نے اپنی اولاد یہاں ٹھہرا دی، بغیر زراعت کے، بغیر پتے اناج کے اس زمین میں تیرے گھر کے پاس کیوں ٹھہرائی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ نماز قائم کرے. میں نے اس تیری مسجد کے پاس، اس مسجد حرام کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس ان کو ٹھہرایا تاکہ نمازی بنے. گھر کس لیے بناتے ہیں؟ پارک قریب ہو. گھر کس لیے بناتے ہیں؟ اسکول قریب ہو. گھر کس لیے بناتے ہیں؟ اسٹیشن قریب ہو. گھر کس لیے بناتے ہیں؟ اڈے قریب ہو. گھر اس لیے بنے کہ مسجد قریب ہو. گھر جب بنائے بندہ کرائے پہ گھر لے، اپنا گھر خریدے تو کیا سوچے؟ مسجد قریب ہے. اے اللہ میں نے تیرے گھر کے قریب ان کو ٹھہرایا. کیوں ٹھہرایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نمازی بنے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ لوگوں کا، ان کے دلوں میں محبت ڈال، لوگوں کی رغبت، لوگوں کا ملان ان کی طرف ہو. دعوت کا کام وہ کریں گے جن کی محبت ہو. ان کو پھلوں کا رزق دے دے تاکہ شکر کرے. چھوڑ دیا کھجوروں کی تھیلی، پانی کا مشکیزہ. دودھ پیتا شیرخوار ہاجر علیہ السلام. 4 چیزیں، پانی، کھجور، بیٹا، بیوی. ہاجر علیہ السلام ساتھ چل پڑی، واپس ہوئے. بار بار کہتی تم ہمیں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو، کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ چلے جا رہے ہیں. خدائی پہاڑ آ گیا. کیا بات کی ہاجر علیہ السلام نے، یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. کہنے لگی کہ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ایک جملہ بولا ہے، ہاں. تقریر نہیں کی، تفصیل نہیں کی، ایک جملہ بولا ہے، ہاں. اس سے زیادہ نہیں لکھا کسی جگہ پہ. ان کا سوال ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے چھوڑتے ہیں؟ صرف اتنا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. کہتے ہیں ہاں. اما ساتھ ہی پکار کے کہنے لگی اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. مائی نہ گھر ہے، نہ بندہ بشر ہے، نہ کھانا پینا ہے، دودھ پیتا تیرا بچہ ہے، عورت تو ذات ہے، نہ کوئی مکان، کوئی چیز نہیں ہے، اور تو کہتی اللہ ضائع نہیں کرے گا. جن کا توکل ہو وہ ضائع نہیں ہوتے، اور توکل کمزور ہو تو ہنستے بستے گھروں میں، آباد ملکوں میں ہم ضائع ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ پاکستان جیسا ملک ہو اور جو رسوائی ہماری ہو رہی. کبھی گندم نہیں، کبھی روٹی نہیں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے، کبھی دیوالیے کی دھمکیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تم مجھ پہ توکل کرو. کچھ نہیں تھا میری بندی کے پاس، کہنے لگی اللہ ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، کام دعاؤں سے چلایا ہے. پڑھتے جائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ان کو نمازی بنا. ہم بھی کہتے ہیں نمازی بھی بنا، اس سے پہلے دعا کرو کو کاروبار اچھا کرنا، بچے کتے روزگار تے لگ جانے، انہاں دا مستقبل اچھا ہو جائے. مستقبل ہم دنیا کہتے ہیں کہ آخرت. کوئی ان کے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. میرے پتر اولاد کسے کام دی نہیں، جو دین کے کام کی نہیں وہ کسی کام کی نہیں. دعائیں کی ہیں. خیر میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا، ہر جگہ کہتا ہوں، میرے تصور میں وہ پہلی رات ہے جب سورج ڈھلا ہوگا، رات چھائی ہوگی،
अकेली औरत गोद में बच्चा लेके बैठी होगी, कोई दरख्त भी नहीं था, कोई आदमी, सितारों की रोशनी होगी सिर्फ, और पता होगा खामद चला गया, अब किसी ने आना नहीं है। हमारे बच्चों को तो अकेले घरों में डर लगता है, हम तो अकेले घर में बच्चे नहीं छोड़ते, मोहल्ले भरे हैं कार कल्ला जी, ये है अतात। चले गए, खजूरें खत्म होगी, पानी खत्म हो गया, पानी खजूर खत्म हुई तो दूध खत्म हो गया, बच्चा तड़पने लगा। क्या मां का मंजर है, ये हाजियों को पता है कि वो मंजर क्या होगा। बच्चे की जान निकलने लगी प्यास से, बच्चा बेचैन होने लगा, मां उससे ज्यादा बेचैन, बंदा ही कोई नहीं। दौड़ी हैं, सफा पे गई हैं, इर्द गिर्द देखा कोई मिले, कोई मेरी सुने, मेरा बच्चा मर रहा है। सफा से कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी चादर को उठाया और दौड़ने लगी। जब वादी में उतरी तो दौड़ने लगी। अल्लाह को इतना पसंद आया कि हाजियों से कहा, उमरा वालों को, यहां मेरी बंदी दौड़ी थी, तुम भी दौड़ के दिखाओ। यहां बंदी मेरी खड़ी हुई थी, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, हमने ये निशानियां बना दी अपनी। फिर मरवा पे गई, फिर सफा पे गई, 7वीं दफा मरवा पे खड़ी हुई, आवाज आई, अपने आप को चुप कराने लगी। बातों कहता बंदा अपने आप को काबू में करता है कि कहीं मुझे वहम तो नहीं, अपने आप को कहती खामोश हो जाओ, मुझे आवाज आती। फिर आवाज आई, फिर आवाज देने वाले को कहती, मैं तुम्हारी आवाज सुनती हूं, क्या तुम मेरी मदद को आओगे। 7वें चक्कर पे जब बच्चे के पास आई तो फरिश्ता मौजूद था, उसने एड़ी मारी, पानी निकल आया। कभी एड़ियों से भी पानी निकलते हैं, कभी बंजर जमीनों से भी पानी निकलते हैं। मेरे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ ही उनके लिए फलों की थी, गोश्त और पानी की थी। वहां अनाज होता नहीं था, ये दाने गन्ना चावल गंदुम होती नहीं थी। अगर इसकी दुआ करते तो मक्के में यह भी हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अनाज का पता नहीं था, अगर अनाज की दुआ करते मक्का में उसकी भी फरावानी हो जाती। दुआ ही फलों की थी, सारी दुनिया का फल मक्का में जमा हो जाता। तो वहां पे आई, फरिश्ते ने एड़ी मारी, जमजम निकाल दिया, फौरन में ढेर बनाने लगी। मेरे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इस्माइल की मां पे रहम करे, इस्माइल की मां पे रहम करे। अगर वो उस दिन उस पानी को छोड़ देती, वो बहता हुआ चश्मा बन जाता। उन्होंने मुंढेर बना दी तो कुआं बन गया। अगर छोड़ देती ना, फिर वो पानी बह निकलता और चश्मा, फिर उसको रोकने लगी और मशकीज़ा भरने लगी। बनु जराहम के लोग गुजरे तो परिंदे देखे, कहने लगे इससे पहले तो कभी यहां परिंदे आए नहीं, पानी है। 2 बंदे भेजे तो देखा एक औरत और एक बच्चा है। अल्लाह ताला कुर्बानियों से बस्तियां आबाद करता है। उन्होंने आके कहा, फिर कबीले को बताया, कबीले का बड़ा आया, कहने लगा तुम्हारे पास पानी है, हम आबाद हो जाएं। यहां बड़े बड़े हुक्मरानों को नहीं पता कि पानी नहीं बेचा करते, रावी ब्यास सतलुज के सौदे नहीं किया करते। पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, सैलाब है, डैम नहीं है। कभी पानी को तरसते हैं और कभी पानी इनको तरसा देता, हिकमत ही नहीं। 4000 साल पहले की अम्मा को पता था कि पानी के साथ जिंदगी है, पानी के साथ मुल्क आबाद होते हैं और हुकूमतें भी उन्हीं की होती हैं जिनके पास पानी हो। कहने लगी यहां आबाद हो जाओ, इस चश्मे पे हक के मलकियत मेरा होगा, इस चश्मे की मालिका मैं हूं, तुम ठहर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, इस चश्मे के मालिक नहीं हो, हक के मलकियत मेरा है। इतनी बड़ी अकल थी उस वक्त के अंदर। आज के हुक्मरानों को, ये क्वालिफाइड लोगों को इतना नहीं पता, कभी उधर कर दिया कभी इधर कर दिया। वो कहने लगी कि इस पानी की मलकियत का हक मेरा होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु जराहम के आबाद होने से रौनक लग गई और हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल वहां लग गया। तो इंशाअल्लाह बाकी अगले जुमे में कोशिश करेंगे बात करने की। सिर्फ इस सारी बात में एक बात है, कुर्बानी जाया नहीं करती बंदे को, आजमाइश से बंदा जाया नहीं होता।
رستہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے عافیت دے، مگر ان سے گھبرا کے کام چھوڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا اور یہ کہنا کہ اس سے ضائع ہو جائیں گے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔